moya mirina rama ngabana biko sakele et puis on fait qu'elle fallait tan monta sanya bori pour ma c'est bori tan monta iyo hamu faka etan monta wona mato et puis fait quand on fait qu'elle fallait faut tout dina nyomba kankaradi kuna siya ta dabo gine fo ibura do net iyo fo ibura do futira net. Isso bom. Uwa mfeta nani? Uwa mfeta itanambe ibo. Itena fagade de mi futa kanam. Malam. Parce que ma yenge kali sadagu ni saga na gambra kali petit kola mutiga na ngwai. Ino mana fisa de ntambe bangai ku. Ina na fisa mbe bangai ku. Inta na gampe ngusumna nun parle. No gambe mo koloma. Ita. No eta mfe kolon tare ni tare. Ita mi mo nyugo. Ina fagade de mbe futa kanam. Itambe. Ma transport se ni mfe. Ba ina ga saga na kira mo ngani ma fa. Wa ga comporte me yene fora. Yene fora. Etan Guinée na gando ga meta nu na gambudo ga meta wokele mara. Parce que non sur kina ani tan sur kina atakira sa kele mara. Kele mara. Akonta pasama ga na ga mbato yo muno masada akonta fila ga kanna. Nta no mu konta fila ga kanna. Mu konta fila ga kanna. Anu fa ni fa mo changer kan so alon tanando alon tané marié. Wala mba mama se mba mu mara fa ina ko mama se. Nta no ala be. Voilà. Nta no ala be. Voilà. Nta no. Na ma goro ni mana so nyitu. O yene fora. Yene fora en que la mira a mura fa mo bien mira ta. Mara fe ma ya mo matan tongo di. Pasa ba mato. On ndira angri malari bi. Roka kele mbara furu. Mo furu. C'est bon. Mo furu. Parce que ina bindi wala sa wala kele ne sa na ba wala sa yene na ba farima. Ba na dina kan tanda yang gama di ko mo na tanda di. Ma ko na di tanno mo na kalfiye de kiyana hen. Na di ore tanjo. Coupette. Na fe kirim fa ne. Iyo. Musa da wisa ga be la ko. Si ata Musa da wisa si ata be. Tammo sitan na jana anto nyen di. Mais tout le matin nga fe kirim fa ne be. Si ata to la nu yaran kate na ran to on tam fora. Dina yo muna to on fora. Manga na fa le be ko. Ala na mara giri nga sada wisa be la. Mais si ata enu ma ko den dunia ma dina bi ni ya ma dunia ma na fa dina na ma si ata na mun na nan toro. Ima toro won tom toro ima toro. Mara swa yo mi. Waya sa toro. Mara swa yo mi. Waya sa toro ki ko. On sa toro ki. Nya. On sa toro. Awada ga na. Awada ga lunna tira ga. Nera timane. Nya. Nera timane. Na nera timane. Yo ko aburu so mara ga ko aburu so ina tiga ni ga mar nan karama. Ko aburu mbezo mara ga ma. Abira gadi ma. Nyanga ma ti fe mauto na. Abira gadi man si. Na ga ma to ga fe na nan kana fe. Ko aburu to. Aw kupet musa da fama kupet. Ati ne ne ga di mar mo da. Musa da fama ba kupet. Mba na ma sema na nyamuna fama be. Mama Alou. Moi, mes semaines là-bas, il m'a dit, mes semaines hier. Et tout faire mon bec à toi, nous me rien à dire de Maman, il y a coulon naf la fifi na maman. Il y a coulon à fin il y a naf la fifi na maman. Maman mba woyebe. Il a kata, il a bilé cousin Ibro fort. Et mais c'est fait cousin Ibro fort maman. Maman Aloudi. Maman Hemalu, oh Lord, il me dit que c'est bon pour on dirait je m'a dit, c'est moi mon café. Non, maman, ne m'a Il est où mon commissaire? Ne ben ouais, mon bec qui n'a rien qu'à l'eau, mais qui n'a rien de mettre continue. Maman, et donc, cousin, il vous ramène. Avant l'entendre, il va et donc, ramène. Et ta colonne, on est dans un mec qui n'a rien qui faut taper à midi. Il ne veut pas faire la fille, et à quoi il va se rendre entendant. Et tant que bien ta colonne, il t'en donne un fou et il faut une entendre, il t'en a formé un maître. Il est mal. Il m'a vu, maman, on l'a vu, il n'a pas la maladie, il n'a pas formé. On l'a vu. À l'oude, il nous fait un malou, on a lu. Il n'a rien à voir. M'a dit, Banna soto fa fa luki yo ke inga nana kale mu ma yuebe kale mu kuriya mutana falebe woyinga ki ke solomana na sadebu emmadi
mbari kuna ina ka malu en sama tandi en masema dunia be a dunia ka kolo a fe na ka nema anta nan fo nema anta nan fo ima problème yo mu na mbati na ka yo ni kenan na ba kono wala madina ka yo ni kenan na ba madi yo mu na ka fala ribe se ngira fe tan fa ne so yi fe ko di musa fe tan gamba ma musa tan gamba idan sa fa baga fa be ni nyara ne mi yara gema imi yara gema mama isa fa baga ife ba so na fe de mama esi mo no ma ndan di kege nan ne ni ba im fi ga ba ma mi di ba nenya be na sa mi di nan mi Mirede mundo va so de beku. Nda touré ça na lo kunyane nyane na mini touré ma surtout gawa muno ma gide. Ama na matama na asana. Mfa na faka. Banda ko ngi bangi kwi. Nyana mo na ka na yi bangi kwi. Nyana ko na so akhi wali kan ma ne ma hande di muna kan. Nda na sa ne lamde. Itan sa fama baga kon yo muna. Enga boy kwi na ya so sala ko. Ah? Nda ko na nyane fe na kan sa fe fa. Masa mredi bede pour le père tuba wolo fe sabo na kan yo ni ko ma di skive na ba nya e mu sese me man tan de fa fa da ka Ntane mu la we Ntane wo ka ne fi na su mo ko ntake ira yi fi na su mo won ntake alu mu so fe be ga mu ku isa fama won na gidan so ma won take aka Steve ba ga sai ma mo amube mu fa Steve ko mu fa ita nan ni Ntane ko non fa la se fa di ne Ntane mu wa ma ashaka fa be so no Steve ko ntando mu wa ma ashaka sa ni tonga ko so fa te Steve ko ina ga fa la ka sembe fi ashama Steve fe ku Ntane mi la ma mu nan tan Steve ga fe ku de famille bilanga na ma Steve rante futira wabili na kankono ntana pruka wagwento mo waso ma gine beta ida Steve be wagwento Steve be gine beta kafira wagine beta meso ambe na sema asha nunto yengira talisa bombe anunto ko talisa bombe asongo te mama awonte ni priya to anabili na ba boni to abi na ka awonte le mo am asha ka be bisodo Moi ma sera béni sonne na ka sonne nya moi ma ka béni go nous sommes quoi na tete astafurlah musongo ra tete tele musongo ra tete de astafurlah tele fasa kalima anaka béni sono mbanyi soke astafurlah ina ka fale de ntene ntele mona me afala mbori ntele mona me awe nondi ibara ge sisse mulu ribe nana ndulu inondi ibara ge Aisha na beli sono. Ntele moi ma shaka beli sono. Kwa nya tulu sono na ka sono nya moi ma shaka beli sono. We, ndesi kaka. Na dugu mo ka wonta mo so khina. Ntele. Ka dugi ka ko ne bo pass. Ka wonta min so khina yele matumba rama. Sasa kana Aisha mo beli. Na fere mo ne. Donc ntele na shaka pompi fa ka nu ko mi. Kone wule fu. Kone wule go Aisha fama ne fa ta fala ya tare da mu beni ba na fere yo mu ne ba Aisha mu beni ni sake ran gafi an de ne tan ndeta na mi se ne tan ma mi se tan na awen non di bage se mu lu be na na lu be Aisha so ma ne yi ba ngara fulu ara te ga lo konkon kan tambani san tambani soke astafurlah Aisha na kabili keli sigale ntele ko na ngikimbe na ga keli sigale ntele ndo kutala sembe fifa ashwa ko na ga keli sigale awa ni temba yo mami ke romba problem i ga ba ya iso wo yana problem du mara ni wa mo na ko lo femba na ko ni tangu bene bombo ko ngafo yenya kito ya la meme mba gera to de problem mu na ntele ita mfanya ki kula Aisha fi kwa na kuya ifa ga filan ka fuya nan tuma wata nan na ba ribe ga yenta na mu ma Aisha to fe be sono wata na Aisha ko me ka we ma ginin travo me gbandu travo ma na fala kun kule ba mu ganga kana tamatu Aisha gina juma di iya ta lu wata na fala mbe fago
atukundo danga susu gobi ada mbite kono kandi kamara ada wala barang se mbite karamu mbite he min se madito siata min tato afuri nan kera kasi dan nan ba ni se ba wayan be ni se ba he kono ba mbite ko mbaram boyere se mi hadito ngela ba ge ka fe nan tunna ngela ba ge nan turatu sema to mbite siata nana kana yo mama mama siata nana yo mama siata nana mbite na kan na ba lat non di fa nan be ba siata kana hintan sayo kamara ni sira ba se mura ba mbite ke mura ba ga kwali nan bitanyi sisi mo masiata dogo ayela ngo mbeke se bitanyi ne mfa ne yiri itanunda gonga so keren gonga mini keren siata fera ko da gane mai fut fera so ne ya marfati margoro na kere mu no mai fera ya de siata ngana na ba dingene di ga motivation kolo si ata fu wembe gokia andira nduma kuna donga ba le meta na ngwa mbanga na mbite na mbite alo gumbe alo saka indunde in kombi ma inna yara bima muna ala lan travo ma in kombi ma ne inna yara inna so sembere inna mi muna ala lan ceremony ya min fakira neki mbite ita nan fa siya ta fini ita nan fa ga fini sunna nun fa le ya kula ku ya kamwa ma kwa nka fe msutila kona nna fa le fe benaki ita nan fa ga siya ta fini ko e nka fe de yanyi na fu mo sunna nun fa la mbite yandi siya tan gana kan kombi ma anna yara bima mbita yiti rinta nan mai ipani rasu onyire ya mama na magalo ko na kanya mamma madira barka mama madira kan pa be barbe mbite yanyi enye mari ala inu wala ala inu wala wombira ngalo na kambira inna ko mo ko ni seso yo mambita ni mbora na kambira na be ida ndu ala be ade endo alla ba ga be bita ya ni dia na hon ko mo mara ko mo ne mo so ke mo mi ke ra ko si ata ga be ko fa kana ma si ata ga ke mo mane ka ki mo mo ne bita ya din na fa ya ta ala la ya ta na bi la ko si ata be ala yande bita ni nya abaran kene ba misiri ibore misiri mi fe mi ko ibore misiri mi fe la bayra kyo ka ni ko kyo ke me ha ibore misiri bara fa la lulu ala be ilwa annabe ila male ke ka lulu le ne hambira ina hambira ni ya hambira ne ko yenyi o paraleli fa bambita etan gesege numari lerio anabi problem do ba mo ko wa mane ko mo fe so nya sibere na kan ti feke do mo ina kan ti feke mo ko fe fe yo ba mo ilo on kiren tambo mo karaba aro ko na ne mo mari ya zakaraba mari ya de mo ti bro te ki mo na ko do ay bro ko mo sonna no falla ya dala na ki da na ba invite ya de mbara problem yo mo na so marame yara ko da leri na ra ki ma ba bi a so ko ma ka so ko ma ana ba ku ye na ra ki ma ni awa tabarakallah tabarakallah me ya ma telefon awai awai ndin bi tay na ko na problem yo ma ya ke ko ni ta awa problem yo ma awa bi tay ndin na ko na awa woni na woni ade ko no wallahi mu ko no Eva telepon na ka. Awa wonna le ya. Mu ko no fe. Siga.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ina fala kadi da jaji tare. Gimbi tai na me kuma fa mai bitai da jaji tare na kon kita mu jaji ma mu ya ma gire ko. Na kan dun ko mi ma na gera di ba. Amman fa ma kon ba amma di mu do ma adi ga me ko na da ku ina ga fa sai yi su ko. Bara ko men yem mari kim barke na kan tin ga dum bara. No abira kon fo. Cousin, assez sale là. Là, t'as la binton. Cousin, fin de l'homme, vraiment que fin de ça. Vraiment, non, mon boy, ça. Vraiment, n'a fait, n'a mon boy, ça, de moi, de roi qui. Moi, c'est à la fois de mon femme, enfin, n'a bien la vie, ou une antenne. Cousin. Ntene nu madia la potina si wunda ya da digi ne ye ga de fa ya ma ka ta ngamna ti kuja ntanga man anu kwansi na an fi mu ma kamutan sa wa fifira ba fi mu antene nan kwansuti mu antene nan to hande na muti fifira ana fi mu ba ma e fa yo sa na fi ronka on tiri frini kwa to le changement ba anu woni gundi ye ga de fa ya ita ya ta buluka bon vraiment na fe na mon boy sa nu mu no mo do de na ka fa mu fa nga fa fa le fa cousin na mu fa fe ni ni men ta mu sisi ko di fi mu ki ko ikundi ya ta ko ndan fo ma nan nan tan chaque fois e ma lindo ko son ki ya lindo donc fi dan ki fi ma sisi ya ko la fi inna cousin fi na ko la fi non di nan la fi ro cousin ngasanga ma kwa nka e bo ga sila sanga ma ba di place ba nta makulu mfe na kan kana kanga kana kana kama makulu kama kana kama makulu donc ano masigada ni fifi fala bani matanan naki donc when yo mo nantan ben na kan fala ma mu ka fi Maman, il a tout bougé à déplacer la famille. Maman, on va aller dans mon monde. Car, parce que maman, pour le faire, il a déplacer la famille. Ono nga minse fala na se mu mutaga siga sanga mo na ni se fala be awata mu de na no de ko nan ta ma kula fe ni de na no ma mu ta se kulu il y a des cousin comme des na fa awa parce que nous vieille problème mo na do mo ni tele mo mo de place moi c'est là mo do anu vieille ba ita mo me de place di ita wa di ita mo ya ani se na wo mo de place mo ngasi ga vieille wo nyo ara wo nga ba sa wo no ndi na ga vieille ba na ni so iyo na fa de be winga beni ra so afala fe ntambe ngande place o mo ga se ga vieille ko mi se me mo vieille so ko ifa fe bi na ma fa ntamba ba tananga di binya sina ntana akadi tanana nantana ngande place sika fa mo ngejo wenyinga kwani mara ba ma musigama kono musigama ne kono feu comme na be c'est pourquoi na fa ben na musigama to musigama tina Maman, inga ga de place ah cousin ba to maman, pas venir de la cousin va déplacer la famille. Affaire de la awa ba musiga vesa niti bo obila kulu mo famille mo ko hanati mais dison di susu da ma fi do lo fin di amuda ra qui nous vient il ga ta qui na nda mo na angano wa mukhallam mulam mutanga ma fi nan ama ana wafa munakalang mumanga kana feu ndo eki wonafa nguma na nangu kwana wonaka na ina fala janda ga wona yense manane cousin ina ma konko ya musika mago cousin abunda na fala na de pour le moment là il m'a été tout en
sembe yumula ni no masisira Ali botoro ba ribe. Ama fana de ntene, kasa fangara, antana ngasiga. Amuta ngai do we no botana na ba ribe no nti. Siga mama. Mujane, na fala mebe, bo akili. Bo itene, bo inga. Ala we ndu na ganye na dia woni ndu. Idia na ganye mama kontina ba ganye. Ntamno na fala bide. Ina itana na me kangwa no nyete musoko. Ala be. Ina homi. Toujours manga wakili. Eba ame. Sia. Mbadi sia tantani. Ba de pihon da winira. Imu sese kalkilema. Magana nyinyi tire ya fala mona na kai ge na fangima. Asali iyo kufuri iyo wina. Ima maga pasuna. Itambe a tu teme fora ka goroma a firi nanneki. Iri munakide no ku yo kufuri iyo wina. Afini ko ira kioki hena na mudi fe fori madi iyo kuna ntamber birangu na telefon ndi tani e khadira fomma asoreke na kanu na khoro na munato konenta ko enta ko lende bal masade mama bal masade kwendi ba kwendi fe ba mama bal ndel ke angal mara yanni angal kwe ammo hori iri bi ipatena ala tagaba masade na fanga na malge ala handu wala nyala ngadi bala masala ka to conseil fa infima ibro mamma fira mara si fa anana tum fi magadi mamma fira ide ala taki kala na gadi gina labe e gere ko mamma fina na labe nda wa mane ko tene ngam fanga masala mamma fira fa na fa mayali mo ko nsa ba kele ga do ya na ga ni ra fa na ra fa kana ga mira fa ina ka situation forcée ya ilaha illallah be mara fa forcé na ra fa gira fa maka meter en toi Kakali fende hali mama na annaki na kuliyo do nuyo ma ga fe bala bebe ara fa ma ba bari da fa won andelu mara de inyo ko se iye de kan ko ma a kuli na tiya na ha di singe ne ki e mo sese ko la te ku inyo ko se iye de kan ko ma de banta muna na ha wona ire kire ne aha na fa ma na gira ba woni to sana etegi men ni nek inyo ko se iye de kan ko ma de hana nu donni biri mudo made he ha fe konta fili na made ingana nan na ka bale me tumbata wallahi barana dansanga ade mameti téléphone coupé iyo mama mama la ilaha illallah mama ntanna yag mana se mambore tagi mama mama ntanna yag na se mama no mama inta barkhita ma fertal ya nan tumma khala mi rima gol mama khala inta mo feta ngamole tamman baleri bir mi na lu atanga agadi la yagra na to ku tan tunna si ata fa na wala mama musuyi musali itan pupeti nan ko mbiri siata de imam madan ne meska han pupeti ngafa esa na fa ko mi mama mfatana la ilaha muhammadu rasulullah mfatana ya ba na yati mfatana siata asafullah majire wata pupeti ko mi mananga ko minnato non ko minnato lo ko mi atolo motolo nyinna fambila ko bela comment manare est-ce que mais soriati popette nous siata et mi confondre siata non popette c'est bien qui a boré mais ça boba bi la gara astaghfirullah minallahi lazim mamma siata dabo tungu fera comparer popette ginera mama bala tele travaux
Guinée. You want to compare with the Guinea? Hore, famille Massouri, famille Bigne, yet a colonie. You want to compare with the colon Talina. It's not a matter of the car. I'm so tired. Itu ni namu nak kafu ina. Kita nak kafu peta kabili le. Eka siradi tunggu mada kamata. Iburo ya kamata. Bingo fekele mfanebe. Si yata dabu. Kifu mutene yara kwa hamariazi. Kifu mutene yara hamariazi. Manga fekele mfanebe. Da bala sa dunia rende to ga kola na yara. Kame ya kama. Ngari go. Kame ya kola na yara. Abun tambara dia sidi. Mbali ngete angaze. Ntana si yata dabu ga kola na yara fi. Hamariazi fe. Mpure. Ntiri yare mpure. Na kolera nyere man fe ibura si ata daba salaku ko le may kay kasabi nan swayina enna mi se tam masala yi so muti nan balang ngurana nan balang o bi nyami nan balang fa sabi ni gine na ka ba ka sabi kay anu na ka mu mariya enna ala ka mu mariya salaku musa nan balang alo ni si ata mariya po pet na ka mariya sunna nu falila ni ata nan man ku enna muna kan kolon madi makala awana poupée to ni misaka na mariage fe ku ta do ko madi ko makala e be ma fe kera fala renye wala ndaga wa ma telephone naki afala kabile bidinde banta ngile kabile mun nabu ina ke ay ma fa nun tan ki bar mun yakale sito madin tengana kono to dan daga nan tan fanya ta di mi la mi kolon tina si yata dabo ibura madi ga basinga si yata dabo badi gina free ende ne yata na pendeki ibena iba bene enna si yata dabo mpure ya ga mariage fi e bi no ngonu wa me fatulira ga tuli be mbiriki mi kera mbiriki swei dama la kui iyo nyanu na ga na si yata dabo ga fere nyama rabi mbara kilato telefone mo makela ne ga bi na kolo o fe na ga wo mu no ma wo wule na fe ma ma da ko anu fa kira ya ba wo ifew ita nunta misifala wo kulangama ira ko gura sambamba kayanu mufafama ntangande place ngasa tongo alo kuntanga Steve kani sérieux halita mi déplacer ba ta mi tambe wotan tamwobe wotan woni fi donc on n'a fala a ga fafa nyam fa ko ne be few intangilin madin tam moto to ko man siga ta ko bi ga suri Steve kani wannan nanan ma wonon man na fafa mego etan Steve tongo fe ga kani sérieux anu tan nun tam muna kam fala ka mada jan wayan ce ta nan mame barage mo gera ta na kan nan da ba na tan farasi on tam masan fra amusa me bela ko ala so yo sen be ra nan ta na fi an wa na kan da ba fa be ta na da ba 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 kun da na sa ye yo ma me na ti na kam ka ko ma me yo ma me ne ko ne yo ma me ne ko ne fi na ko na ba ri ro na kan mama ti na tra na bi yo ko fe ala ko ko sa iradi to ya fi ma ti iya fi da kai da basira na kan ni bezo iya so na ida ko ne ni fa fude iya so na ida na kan ni fa sara de iya mati na ma mama mi ta ma ya onchi na wa ya ona biringira ba mbo ga yi family fita iyo na mo ya ona biringira ba ya ko yi fan kwai nde e balance yi en gumma ya ko nde iwa ma wayi na kan fele fe na ki fa fe wayi na kan na nake ana kozi ne na teme di bangbala yin fi na kan sama na fari ka fe ala ke mama na kere mara a wata mun de na kere mara nde mama Steve ga ji na ko mama na Steve bo de ko tongo ya suira nta sa de bi ne ira ira di tongo ya fi mana ira di tongo ya fi de makiti ya sa plateau me ya do ko me na matire absha fa to fira ga to fa ga to ya bo mi se kere ngafira mi se na mona na ba mo bo ni ga di nta mi se na mona na ba me ni ga di be mi se na amuna logo yo ko dangi man tan ne ga fe ge so fe na ali don ko ya na teme di siga ngwa fa kuzi na na kide ko mbinu ya bi yo bulu muna kan so na ona mo ka mi se ta fe ki sa ngini sa ma to ya
na musi sufi Wala nata. so fe yi sakai Nata ntene nana. Munu nabi mrekele na mu se sa sekele. Se sa sekele na munu na de mrebeta muna na. Mfe na kan to ko fe na fa ri tanga fe. Ona be fa mbare na ki. Inu wali mbare isa gusa. Inu wali nya. kan yosto kadi na stibra na kan yosto to na rasto ma ka se kuma masa ma itan Awa wamba. masa ma itan bela kai kan yero ko Ba. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kifam wali kulu. Awa ba ran so yi fani. Awa kale mun so yi tanyi ran nyan ka kali tiri nan na. In ka kali fatiri nan na. En so yi fani. Awan da ran dan mafe barkana. sai kan kuma da bela ka ta ba ko ba mun Entah ni kan sih dokter nak kata nak beriak sih. Punya balik dia. L'appel. Dans le niveau. Dans ce type, la cible. Mon week-end. Mon le milieu de l'Afrique. Mon nana n'a pas. Ako moi monsieur fait la fibre. Moi ma frère fait l'appel. Toto na kia na rek. Moi mon angabe a on ndandani. Yo mon na no fa le osoku a no mali de lu ko ba to. Leta na mfa eki. Ma fa na on tadi. Mais possibilité mon ebe ran on ndandani. Donc moi monsieur fait la fibre. Awoluma iralu munu Aisha muwasiga seriri akasiga akayandanda Aisha parle anakamika awola masira seriri muwasiga seriri donc muno masigadi afasha mafale bini rame mride ya fala masu kamni ndanga fale basi nana La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Et toi, fallait ma guider nous monnaie n'a rien. Mais il t'a eu monnaie à Dandena ya. Et à ton moment d'acteur, à la cité d'état. Ah? I was guessing me remo na sema la cité. Et t'as nous la cité du kuya. Et à chaque fois, ouais, il a fait un tambe quand t'as gardé ou n'a chaque fois, il a dandé. Steve, un tambe. Et t'as nous t'as la guinama. Ça fait que le bâtard s'est danda. Oh, Steve. Oh, moi, il y a la belle et moussé se comprend. moi, il y a Steve. Mais il faut me faire qui n'est qui. La belle. Et t'as. La belle et moussé se comprend. Il faut qui n'est pas que moi, monsieur Frappé. Il a rencontré la belle. Il n'a pas rencontré. Il a rencontré le monde dans des tours en tant qu'il n'a pas. Donc, Aïcha a décidé à rentrer à Rangani, à Randandam, à l'Ouma Siganga en Kandandam. On a Aïcha fait l'obé de Redi. Moussa fait Redi, moi, ma femme fait Randabadi. Moussa fait Better Madi. Moussa fait à Randandam. Laissez Steve, Dandan Kelem, Dandan Free Deba. Kifa falak nan talla dende anga uhunda tine ubi anga ko la simila Steve muda ko Steve nare be muda ko rinu ashaka nyela ma khali be nu be ubi quel fait chambre que lui fait tan naka muda ko ri est-ce que ya be fembe wasa da fe love deba wasa fe dandan deba Steve ntalla bel naka muda ko ri iyam fante ya naka makri ga so me de Steve ina falenta ran da yaji man ni da yaji mane ina falenta ngunsi mabi ma Steve ni ngunsi mari la fala na ige ndo sindeka ni bela ba ndo gira ni be wasu wa kanyela wa fa in fa Steve ibala guerre déclenché won tan fitinta yi mpan nan yete ma sembe ben deklen tan la bel nye asana me te na kanyet yi min gane le problème mu meni la belle problème yo men de la ba moi je vais jamais te comprendre dans ça ana qui ne rene assez ton nom ton modèle ngale ngandanda on n'a pas de moyens. Non, madame Dandé qui a nevé. Donc, à Chaba, des cigarettes, tant que Marang and Dandé. Vous d'accord. Et avec eux, d'accord. Si je sais, il y a un
Muti sai mana kan dandila fa nan ne be mu da korki ni gara ba ni do fa Siata munabe Isa folo siata ibal ko ya ba mi wasa siata ibal ka kan mu ya na mi wasa a wai fa na mandu ya le le ko la siata ga kan mu wali ne kai suma ngalun ta nan naki parce que ne ko tiri ga bide il faut do nyengeta ba na ka beta mu ta la bolu itan na nyengeta le siata ga kan mu ya ndu ga mu ya fi siata ga kan mu ya na ba ndu ga mu ya fi ndo bana sekere ngafera misika moya siata ita nankele ingalo ngalo ile amutima amudoma tirafe ntata ntwara nya mwake kiko la mago kiko ibu nga ko peti boya nya kwa mabe hanna kon nara ansra do ile apinda masusira ibe ba gene na ebe ba gene o ma mun ko fe kan jere fi ba ka ko ni kan jere fi la be ba be na ebe ita nunta wonna masema mo mo be ndena ndera eba gebe wodi aka ba wa na ni ayamba de nila itere dede inte ko de ngamba na be be misira ba ina khanna ba ne ikal mo wali na khanna ba imma famille de tourner sera du guide awon ka fele mu yele ke woni iba gebe de bani awodo ko ka na hawodi moto inta muka mo ya ba metan kontu menye wallahi billahi lai lo kun kele malima iba ka sema ko kende iba ka sema ko kende ine na go inta ta montana ura ko ba ko se gabane ala be na nyamba da ginani la ibu do kun kende ba ba ni fam mari mane inta to mari ma fi rena ku la be ginani mo mari ma fi rena ku la be ngo mu se kala mo ya ka montana so ni mi se na muna kala mo ya ka munga ni makala kama ta mi se na muna ka ni kende mi se fa fembe mara fa ina ndo be ko ma fa fe na mu fe kolo siata da mu ya ntanda ben na ni ya bima am fara wonu mu ta gisol ana wonta nan tagi na mu sembe bana ma kala kire ni nan tagi galati am fane ba ni ko na ba ni ka ta ko na ka diki ma na ti be wonna won sa ni de fe da sa ne am wa fa ni ba mu ko yake ado xam ba ta ma ba fe tantara ko ro mi ki gongoli kala mo wonna ba ma na ka diki ma na ti be Hey, Baba, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hey, la ilaha illallah. Subhanallah. Wah, ina na malam wani kamu kaisa. Ana wani kamu kaisa. Wah, ana wani kamu kaisa. Wenda. Hey. Aginia. Ina me minse ya muna kulu. Kona asa follow Steve ma. Madi Steve ndo wanda kambari na fuma kaniki ke Solomanani. Asa follow madi makaka ninde na kunyi mafira. Na kolo na fira khmbe. Iyo. Ngagli tira ragi na refana. Nganu ndema don. Eba sannan ya kune famma. Dema don de mumbe. Mati nama. Ni moko fan. Kagli nde na fan kunyi mafira. Kono problem muna. Na fan beto ko ne egbere. Mfana na eki. Na de yo konko. Na yete kuina na minima. Na de yo konko. Na da bakte kuina na minima. So de ya mufana mbeson. Kono wallahi billahi tallahi yo wa mani khanna yarabi en fi duniya ma kono mura yarabi ma kraya na khamma wuya mura yarabi ma tu mura yarabi ma tina yena nan kate khaye muna ga mukate nga ni tira Aisha nan de ma don fe nan fango mai khifirini esiga esanga yikana Aisha fangwai annan madi finde ga mati tira ana kan na fa ko bin nan be gina na kan nufa nan be awon barame an gana ga dugi na yon makankara kono ato fala na ga dugi na yon makankara dugi ku na yon makankara circulation buleki
rankana circulation buleke se muna mini muna ono a diata ma to fe ntanana na ma semma ne mamu be ai buro tanana nanna na ma semma ne mamu be ai buro bere se munana bile mama se mamu be ai buro tene nanna amula ma bere na mamu wa manna yara bifene mamu na kambe e ba sanna mina be kikema muna na kombane anna wali na he abara kulu kono khala ka menge ya nagati mamu wonna wonsa minge fera sa wonna wonsa minge fera sa ndon sanyi tiriki ndon sangane bambangiki nan tingili doko ka ala ka menge ya nati funna ibura dako